ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. хеле шид дар канал мо видеои нав нестай. хостам ки ҳамин видеоро монтаж карда дар канал монум. чанд касо хай номеро ма доштед мепарсиде ки апа куҷо шиден, апа куҷо шиден. хай ҳозир ранги пештара дига видео намекунем, чи хеле завқ нест. ин видео сар меша айра мо ҳар сол тоҷикистон мерафтем. имсол гуфтем ки хайбе тоҷикистон нарем, тарафҳои Крим бирем, ку тарафҳо чӣ хела. баъд амита иҷа моҳҳои июлай шавҳарам отпуска гирифтан, як моҳа қади кӯдако дар мошин рафтем, бигем ки 1.5 суткада расидем дар Крим. амита раҳ ба раҳ свор шида рафтем тамошо карда, дам гирифта. моҳҳои июл чӣ хеле ҳамад медонисте, июн то июла иҷоҳо хунук буд. Питер, Москва хунук буд. Дар Воронеж расидем, ҳаво гарм, тарафо дашти дигар тарафош ҳаво гарм омад. рафтем, дам гирифтем, як моҳ қариб истодем, дам гирифтем дар ӯ тарафо. беҳад маъқул шид ҷоҳошон. Крим ба ҳамаи мо маъқул шид, фарзандам дар шавҳарам дар маъқул шид. агар ҳар сол кунам ки мера Крим, албатта не намерум. бениҳоят ҷош маъқул, ҷои нав. баъд амита дар раҳ омадем, кӯдако кишна шидан, қати мутошира гирифта гирдем, кӯдако дар овҷ шондем, мутошира тайёр карда додем. иҷада бачаҳом вақти намози аср буданд, тора доштам ки асршонам бихонанам, баъд кор ҳақӣ кунем баъда поя. ҷои на оромӣ, ҳишка ба ҳишка кор надорад. нерӯи хиста бегона ҳис намекунда. ҳамон раҳ руш бениҳоят ҷои ҳамин пляж, ҷои туристош бениҳоят бисёр мегаштанд дар ҳамон раҳ. раҳро дар бем ягон гап хабар нест, оромона сайри гашт мекунем, бо ба ҳамон ҷои хобтан мемеҳрӯй. اینجا کوچه هاشون ما سحر قطعی گفتم یک تاو بخوریم. رنگ تاجیکستان همه میوه که در تاجیکستان در همین جرم بوده. اینجا ناو پخته سه زرد آلو سلیواش آلو چه همین ناو پخته سه. Я сописываю все остальные. Я помню, там в Питере покупал дешевле, а там вообще рыба дешевая. Крым, блядь. Это какой-то гнус. این طرف ما طرف اوراف رسیم از برنکو شهر شرایط چه بینیم رنگ تو پایا شهر بینیم که چه اگر جای سر آدم باشه ما طرف ها نمیدیم یکم جایی که آدمش کم همسونو به عبیتم کودک ها گفته میبریم رنگ کچه ها تجیبسان هایی شامل هم کن سهر روز قطع آدم میکنم مردم نه اصلا سهر داره خبران جو میگه جو زنی
نه اینجاش نمیدونم کلوبه یا که تئاتر. اینجاش تئاتر و کلوب نیستگی. اینجا کلوب نیستگی. سهار روز خیلی سالخینه بعد گرم میشه. کوچه‌اش همش اینمی تلاوی کافه همین توریستا که بسیار راه میگشتن اینجا همه چی لای راه ده. Ya, tek yine durmadan derim. اینجا یه زنک اشتگیه. نه همینو همینطور در راه رو بسیارم برای توریستا می اومده گیره جای خوب تعمیر میکنن. حسره نیک. اینه رو پرو همه هنگای پلیاجه. Да, там поезд будет ходить. Когда поезд идет, он включается, чтобы люди были осторожны, не переходили. سهر روز خکیه سهر روز هم میگم وقتی بودم بودیم Ну, как и- М? Горка? Где горка? А там тоже никого не пишет. Там все закрыто. Так вот будем идти. Сейчас идем посмотрим. Так там никого нету, там закрыто все. Ну, ты устал уже? Да. Да. Сейчас уже заниматься. Не гадно, А? Нельзя. Да. Не гадно, играет, а тут нужно шею. Что? Вот еще собачка. Где? Вот, еще и еще. Да, и садишь, все. Ты еще рано. А это поезд? Я его такой, он не умеет посадить. Это поезд едет, как сказать. Давай его сухой. Там никого нету. اینه اینجا توته. اونجا زردوغه. درخت زردوغه. توت بوده زردوغه. اولوچا، گلو، سلیوا. همه میوه تاجیکستان در اینجا بوده. نامشناسه. زردوغه. Bakalım şu. یه لبی او. در لبی پلیاژ بسیار در این شهر. نیکی ما همی گفته سیم که جایی که آدم کم باشه همونجا بریم. آیا همه جای آدمش کم این همی جوار. از ما ای بالا که داریم با پیش رفتن در خود با ماشین.
اصلا می‌فهم راح مثلا دیدن در کار با ماشین نه اینجا نگاه کن راهو چقدر کار میده اینجا مولای اوف اومده می بلندی این میله اوف همش رکوشکا یگام قم نمیبینی همش رکوشکا یگام مایده قم نیست همش رکوشکوی مایدش دیگه Мы построим ваш дом на море от 40 тысяч рублей за квадратный метр за 4 месяца. Проект дома бесплатно. Готовьте это. در غریبی گشتنم در دلم زد کوچه کوچه گشتنم در دلم زد در دیگر شهر گشتنم خانه می روم نزد مادرم می روم خانه می روم نزد مادرم می روم در دلم زد در غریبی گشتنم در دلم زد کوچه کوچه گشتنم در دلم زد در دیگر شهر گشتنم خانه می روم نزد مادرم می روم خانه می روم نزد مادرم می روم یعنی زمین همه نو رکشکا قم نیست همش رکشکش قصه Miren las.